नमस्कार. आरडीएक्स गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रात तुमकां सगळ्यांक प्रणिता नार्वेकराचो येवकार. पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. गोंयाक खासा दर्जो दिलो ना जाल्यार आपूण राजीनामो दितली, पर्यावरण मंत्री एलिना साल्ढानान दिल्या शिटकावणी. उद्देगीक कामगारांक कमीत कमीत 12,000 रुपया वेतन, गोंय कामगार परिशदेची मागणी. आणि फाटले 1.5 वर्सात मुखेलमंत्र्यांक सेवेत मुदत वाड दिल्ल्या सुमार 27 अधिकाऱ्यांचे स्पष्टीकरण दिवचे, काँग्रेसीची मागणी. आता खबरो विस्तारान. गोंयाक खासा दर्जो दिलो ना जाल्यार आपूण राजीनामो दितली अशी शिटकावणी पर्यावरण मंत्री एलिना साल्ढाना हिणें दिल्या. गोंय सरकार राज्याक खासा दर्जो मेळोवन दिवपाचे बाबतीत गंभीर आसा आनी ताजे खातीर विशिष्ट पंगडा सयत दिल्लीक भेट दितली अशें तिणें मुखार सांगलां. पणजे जाल्ल्या गोवा मुवमेंट फॉर स्पेशल स्टेटस ह्या बसकेत ती उलयताली. पणजेच्यान गौतम शिरोडकाराचो रिपोर्ट. आमचे गोय is so small that it is smaller than the smallest district of any of our neighboring states. Special status आमची गरज. आमी हिंगा आमकां कांय करूंक ना म्हूण आमी हिंगा टायम वेस्ट करपाक येवंक ना. आमी जाणा की आमकां स्पेशल स्टेटस मेळून दिना जाल्यार आनी 5 वर्सांनी थोडे गोंयकार रस्त्यार दिश्टी पडपाक एकदम कठीण जाता. सांगूंक सोदता की बीजेपी गव्हर्नमेंट, द गोवा गव्हर्नमेंट इज व्हेरी सिरियस अबाउट ग्रांटिंग स्पेशल स्टेटस फॉर गोवा. सिरियस नाशिल्ले जाल्यार आमी हे रेजोल्यूशन in the assembly pass करची नाशिल्ले. Our honorable CM passed the resolution and he does what he believes is right for the people of Goa, to vote for a government that is in Goa at the center, because that is the government that will give us special status. And if the BJP comes to at the center, I state my, what should I say? Okay, I'll decide if they don't give us special status. The landscape of Goa, they fall in love with the people of Goa because we are special. We have to protect our special uniqueness. We have to protect our culture. Let us stay united. एकठांय रावया आनी कोणूय आमकां कितेंय म्हणी जायते म्हणटात आता चड लेट जाले. इट इज नेवर टू लेट. आस्क व्हॉट इज आवर्स बाय रायट. मोगार पावा पयलीं न्हू गोडेक आमी आमची ऑपॉर्च्युनिटी चुकूंक ना, पूण आमकां आमची ऑपॉर्च्युनिटी आमकां मेळोंक ना. कित्याक जेन्ना फर्स्ट कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्ली घडून हाडलेली to frame the constitution of the country, at that time the constituent assembly had representatives from all the states. सगळे स्टेटीचे representatives आशिल्ले त्या स्टेटी आनी एकल्यान आपल्यो गरज्यो फुडें काडल्यो. पूण तेन्ना गोंय was a Portuguese colony. And so we did not get the opportunity to be present at the first Constituent Assembly. And that is the reason why we did not get a chance, an opportunity to place our demand. But now, it is never too late. We will stay together along with our government. Our government will deliver. And let us have faith in our government. And like I said, vote right. I'm not talking about the future. I'm talking about this time. Vote right and you will get special status for Goa. And that is not for you, not for me, but for our children, for the future of our children.
Let's stay together. Unity is strength. गोंयांतल्या उद्देगीक वसणुकांनी काम करपी उद्देगीक कामगारांक कमीत कमी 12,000 रुपया वेतन दिवचे अशी मागणी गोंय कामगार परिशदेन केल्या. हे गंभीर विशयाचेर सप्टेंबराच्या 25 तारखेर पणजे आनी मडगांवां रॅली काडटले अशी माहिती ॲडव्होकेट सुहास नायक हांणी दिल्या. पणजेच्यान गौतम शिरोडकाराचो रिपोर्ट. कामगार संघटनांनी जे आंदोलन उबे केल्ले आसा त्या आंदोलनाची धग ह्या सरकारा कडेन पावपाक जाय, तांकां जाग येवपाक जाय. आमचे प्रश्न जे आसा ते सुटावे जावपाक जाय. त्या प्रश्नाचेर बारीकसाणान हांगा चर्चा जातली. 13 डिमांड्स आमचे आसात. आमच्यो मागणी आसा की कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम हिंदुस्थानांतल्यान ना नपय जावपाक जाय. कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टमाचेर खंयचोच कामगार काम करपाक फावना, ताका स्थायी नोकऱ्यो मेळपाक जाय, ताका परमनंट जॉब मेळपाक जाय. आमची मागणी आसा की म्हारगाय जी दिसपट्टी वाडत आसा शिमानी मेर नासतना ती कंट्रोलान येवपाक जाय. सरकारान जीवनावश्यक वस्तू प्रत्येक मनशाक तेजो पुरवठो करूंक जाय नियंत्रीत दरान. आमची मागणी आसा की जो मिनिमम वेजीस आसा त्यो मिनिमम वेजीस लिंक टू DNS अलावन्स फायज जावपाक जाय आनी कमीत कमी मिनिमम वेज 10,000 जावपाक जाय. हो नॅशनल डिमांड आसा, पूण गोंयच्या धर्तीचेर आमी तर डिमांड घेतलो. आमचो डिमांड आसा कमीत कमी मिनिमम वेज गोंया खातीर 12,000 जावपाक जाय. त्याच प्रमाणे आमचो प्रोविडंट फंड, आमचे पेन्शन हे काडून प्रायवेट हातींनी दिता ते बंद जावपाक जाय. कामगार जेन्ना रिटायर जावन घरा वता तेन्ना तेजे एकूच पुंजी आसता ती म्हटल्यार प्रोविडंट फंड आनी ग्रॅच्युटी. तीच जर काडून प्रायवेट एम्प्लॉयराच्या हातीन दिली जाल्यार ती सेफ उरची ना. दॅट विल बी यूज इन द स्टॉक मार्केट, दॅट विल बी यूज इन अदर कॉम्पिटिटिव्ह मार्केट्स अँड यू नो द मार्केट फोर्सीस एक दीस वयर वता एक दीस सकयल येता. सो हेजे कडेन कामगारांच्या भवितव्या कडेन खेळ मांडपाक जायना आनी हे सगळे डिमांड घेवन गोंयच्यो सगळ्यो कामगार संघटना एकठांय आयिल्ले आसात आनी राष्ट्रीय कामगार संघटना बरोबर आमी जोडून आमकां घेतलेले आसात आनी जे प्रोग्राम्स राष्ट्रीय कामगार संघटना आमकां दितले ते सगळे प्रोग्राम्स, ते सगळे डेमॉन्स्ट्रेशन, ती सगळी आंदोलनां गोंयचे कामगार संघटना फुडें व्हरतले हो आमी आयज निश्चय केला. आनी गोंय मांडावळीचेर 25 तारखेर सप्टेंबराच्या साऊथ गोवान एक व्हडलें डेमॉन्स्ट्रेशन जातलें आनी नॉर्थ गोवान एक व्हडलें डेमॉन्स्ट्रेशन जातलें. 2 आंदोलनां गोंयांत 25 सप्टेंबराक कामगारांचे हक्क, सर्वसामान्य लोकांचे हक्क, आम आदमीचे हक्क सांबाळपा खातीर आमी करतले. काँग्रेस सरकाराच्या काळात खंयच्याय एखाद्या अधिकाऱ्यांक सेवेत मुदत वाड दिल्यार आदलो विरोधी पक्ष फुडारी आनी आताचे मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार विधानसभा संकुल आनी भायलो वाठार माथ्यार घेतालो. मात आता फाटले 1.5 वर्सांत मुखेलमंत्र्यान सुमार 27 अधिकाऱ्यांक सेवेत मुदत वाड दिल्या. ताचेर आता मुखेलमंत्र्यान स्पश्टीकरण दिवचे अशी मागणी काँग्रेस पक्षान केल्या. काँग्रेस पक्षाचे म्हणयारे सुदीप तामणकार हांणी पत्रकार परिशद घेवन ही मागणी केल्या. मार्च 2012 हेच्या पयलीं जेन्ना गोंय राज्यान काँग्रेस सरकार चलताले, काँग्रेस सरकार जेन्ना चलताले आनी विरोधी पक्ष नेतो मनोहर पर्रीकर आसतना काँग्रेस सरकाराच्या कार्यकाळान जर एक ऑफिसराक जर एक्सटेन्शन दिले जाल्यार गोंयची विधानसभा अक्षरशः माथ्यार घेवप आनी विधानसभे भायरूय मोठ्या प्रमाणात काँग्रेस पक्षाचेर आरोप करप आनी एलिगेशन करप जे एलिजिबल ऑफिसर आहा तेंचेर काँग्रेस सरकार अन्याय करता, भ्रष्टाचाराक बळकटी दिता आनी खंय तरी चोरपाक जाय म्हणून त्याच अधिकाऱ्यांक त्या जाग्यार दवरता अशे आरोप करणारो मनीस जवळ आता 17 म्हयन्या भितर 27 ऑफिसरांक एक्सटेन्शनां दिता. हेचे उत्तर खंय तरी आयज हेचे स्पश्टीकरण खंय तरी आयज गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरा कडेन आमी आयज ह्या प्रेस कॉन्फरन्सांच्यान मागता. आता ही 27 जी पळय एक्सटेन्शनां आसा पळय ती डिपार्टमेंट हांव घेता. PWD डिपार्टमेंट पळय आसा हितून 3 एक्सटेन्शनां दिल्ली आसा. आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट आसा तितून एक, गोवा मेडिकल कॉलेज आसा तितून 3 एक्सटेन्शन, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान 1 एक्सटेन्शन
सेशन कोर्ट जो आसा तितून एक, म्हापसा हॉस्पिटल जे आसा डिस्ट्रिक्ट म्हापसा हॉस्पिटल तितून 2, फायर ब्रिगेड जे आसा फायर फोर्स जो आसा तितून एक, एज्युकेशन डिपार्टमेंटान एक, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान एक, कलेक्टर साउथ गोवा कलेक्टर ऑफिसरांनी एक, मागीर रजिस्ट्रार ऑफिसान एक, फिशरीज डिपार्टमेंटान 3, पोलीस डिपार्टमेंटान एक, आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान एक, आर्कवायज म्हणून आसा तितून एक, कमर्शियल टॅक्स एक आनी गोवा सिव्हिल सर्व्हिस एक, मागीर रेजिडेंट कमिशनर म्हणून पळय जो पोस्ट आसा तोय परत एक्सटेन्शनाचेर थंयसर एक दिल्ले आसा, एनिमल हजबंड्रीन एक आनी एज्युकेशनान म्हणून टोटल 27 एक्सटेन्शनां ह्या सरकाराच्या कार्यकाळान दिल्ली आसा 9 मार्च 2012 ते 5/8/2013 पर्यंत. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. The UK concept-based preschool now in Goa, Sanford, where learning begins. Our schools have spacious, highly colorful, conceptual and air-conditioned classrooms. Sanford Activity Arcade provides rich learning experience to the children. Sanford schools have mini auditorium equipped with small stage and audio-video equipment to give children stage exposure. Play area is equipped with swings, slides, bouncy, mini train, merry-go-round and many other play equipments. The nutritious midday meal is a special facility at Sanford. Utsav Traders, wholesale distributor and stockist for water tanks, ISO 9001 quality assurance, double layer tank Dolphin with 10 years warranty, triple layer tanks Jalpari with 20 years warranty, non-corrosive, excellent strength. At plot number 3, Landscape Development near Korlim Panchayat, Churchwado, Korlim, Ilas, Old Goa. Unbeatable Dance Academy presents Thunder Night 13, an all-Goa inter-school solo dance competition. grand finale on 4th October 2013 at Ravindra Bhavan, Margao at 6 p.m. Live performance by DID Little Master of Fame, Raghav K Rockstar Rohan. Dial to dance 9822193700. Tickets available at Bombay Garments, Vasco. Pastry Palace, Margao. News channel partner RDX Goa. Thunder Night 13. Bhavani Desi Kendra. Prefer country-made products with great zest and zeal to make the country strong. Address: Shop number 5, Anant Apartment, Naikvado, Kalangut, Bardes, Goa. Distributor for Bardes Taluka. For trade inquiry, contact 9822-122-529 or 9689946529. सोबीत दिसचे अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आनी हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आनी धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. Fonda Institute of Carving and Catering Technology,
organizes first Goan Junior MasterChef competition in association with Punjab Maharashtra Bank. Winners rupees 1 lakh, runners rupees 50,000, third chef rupees 10,000, trophy 2-day outside stay, age limit 5 to 15 years. For workshop, audition and competition, registration started, last date 15 October. Regular courses in cooking, baking, fruit and vegetable carving, also 6 months and 1 year diploma in hotel management. 100% placement, education loan provided. For more details, contact 23192998 or 9158767634. Address opposite Lotlekar Apartment, Usmania Building, Naga Masjid, Ponda, Goa. विसा उपरांत तुमकां येवकार. इंडियन मुजाहिद्दीन या दहशतवादी संघटनेचो खापो आतंकवादी यासीन भटकाळेचे वास्को कनेक्शन खूप घट्ट आसा आणि यासीनाचे 6 साथीदार वास्कोत अजूनय आसात आणि तांची नावां तपास यंत्रणेकडेन पावल्यात. NIAचो एक पंगड यासीनाक घेवन परत एक फावट गोंयांत येतले अशी माहिती सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या. यासीन भटकळ प्रकरणात आतंकवादी विरोधी पथक, राष्ट्रीय तपास यंत्रणा आणि पुलीस अधिकारी तपास करतात. जुलै 2009 यासीन भटकळ वास्कोत येऊन गेल्ल्याचे पुरावे तपास यंत्रणेक सापडल्यात. वास्कोत अजूनय यासीनाचे सहकारी कार्यरत आसात. भटकाळेच्या घरच्यांनी तशेंच सहकार्यांनी मेळून काटे बायणा हांगासर धार्मिक स्थळ उबारला आणि ह्या स्थळा खातीर यासीनाच्याच घरच्यांनी आर्थीक मदत दिल्ल्याचे NIAच्या तपासात स्पष्ट जाला अशी माहिती सुत्रांकडल्यान कळ्ळा. RDX ब्युरो रिपोर्ट. एसिड हल्ले जावपाच्या प्रकरणाचे फाटभुंयेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा उपरांत आता गोंय सरकारान एसिड विक्री करप्यांचेर तशेंच एसिड वापरल्याचेर कडक नियंत्रण दवरपाचें थारायलां. नेम मोडप्या आड खर कारवाय वांगडा दंडात्मक कारवाय करपाचें थारायलां अशी माहिती उत्तर गोंयचे जिल्लोधिकारी मिहीर वर्धन आनी दक्षिण गोंयचे जिल्लोधिकारी ND अगरवाल हांणी पणजे आनी मडगांवां घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिल्या. मडगांवच्यान मंदार नायकाचो रिपोर्ट. Directions come from the Honorable Supreme Court of India with reference of sale of acid. As we come notice in the country, a number of the cases happen. People take the acid or thrown on the face of the people. It may be male, it may be female. In view of that, one matter was pending, Lakshmi versus Union of India, before the Supreme Court. Last number of the years, finally Supreme Court has issued a directive. On that, state government has issued certain directions and completely controlled the sale of acid in the state. Directions say sale of acid completely prohibited over the counter unless the seller maintains the register or recording the sale of the acid. Seller sell acid only after the buyer has shown the photo identity, a specific reason why he want to purchase it, and acid must be delivered to seller within the concern. They have to give all stock positions to SDM. No acid will sell to the person below the age of 18 years. If anybody violating the directions, there is a penal provision has been imposed. SDMs of the subdivision are empowered to take the actions. They can impose the fine up to the cost of ₹50,000. Institution, research laboratories, hospital, government department who are required to keep the store acid shall be also given the guidelines. They have to maintain the register. They have to make person accountable, and acid shall stored under the supervision of the senior officer. दिवचल नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष अनिशा वेर्णेकर आणि उपनगराध्यक्ष नारायण बेतकेकर हांचेर 5 नगरसेवकांनी दाखल केल्लो अविश्वास ठराव नगरपालिकेचे खासा बसकेत 5 विरुद्ध 0 मतांनी वगळलो. पालिका सभाघरात जाल्ले खासा बैठकीत अविश्वास ठराव दाखल करपी रियाज बेग, बाळू विर्जे, करुणा गोवेकार, कमलेश तेली, कमलाकर तेली हे 5 नगरसेवक गैरहजर रावले. बसका सुरू जातकीर अविश्वास ठराव मतदानाक घातले उपरांत नगराध्यक्ष अनिशा वेर्णेकार, उपनगराध्यक्ष नारायण बेतकेकर, प्रेमानंद मयेकार, शशिकांत नायक, अनिता हरमळकर ह्या नगरसेवकांनी हात वयर काढून अविश्वास ठराव भायर आयलो. दिवचलच्यान सुदेश मयेकाराचो रिपोर्ट. प्रामाणिक लोक जे आसा ते एकठांय रावले
आणि तेंच्यांनी दिवचलच्या विकासा खातीर प्रयत्न करचो. पयलींचे जे कावन्सील आसले त्या कावन्सिलाकय म्हजो सपोर्ट आसलो आनी ह्या कावन्सिलाकय सपोर्ट आसा. हांव अशें मानिना की हो म्हाजो गट किंवा तो म्हजो गट असो हांव केन्नाच मानूंक ना. सगळे जे कावन्सील आसा ते सगळे दिवचलच्या विकासा खातीर लोकांनी निवडून दिल्ले कावन्सील आसा. तेंच्यांनी परत एकदा सांगता तेंच्यांनी प्रामाणीकपणान तेंच्यांनी ह्या दिवचलच्या विकासा खातीर काम करचें. सरकाराचो प्रयत्न आसा की दिवचलचो विकास करपाक आनी त्या विकासा खातीर सरकाराचे 2-3 प्रोजेक्ट दिवचलें येतात. मार्केट कॉम्प्लेक्स आसा, नगर दिवचलचो जो छत्रपती शिवाजी मैदान जे आसा ते अपग्रेड जावपाचें आसा. पुलीस स्टेशनाच्या जाग्यार नवी बिल्डींग येता. कदंबा बस स्टँड जावपाचो आसा. ग्राउंड फूल फ्लॅज ग्राउंड म्हणजे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जावपाचो आसा. हेच्या खातीर ह्या कावन्सिलान वावुरचें. म्हजो तांकां पूर्ण म्हजें सगळें सहकार्य आसतलें आनी म्हाका आशा आसा की सरकाराचें सहकार्य तांकां आसतलें. जेल तशेंच नगराध्यक्ष सौ अनिशा वेर्णेकराचेर जो आज अविश्वास ठराव ज्या लोकांनी हाडलेलो तो अविश्वास ठराव बारगळ्ळो आसा. 5 विरुद्ध 0 अशा तो फेटाळलेलो आसा. जांच्यांनी आमचेर आरोप केलो की आमी इलिगल कामांक सपोर्ट करता. तर म्हजो तर स्पश्ट आरोप आसा की जांच्यांनी म्हणजे हो इलिगल काम करता ताका सपोर्ट करता म्हणून जो आरोप केला तांकां कसलोच नैतीक अधिकार ना आमचेर आरोप करपाक. कित्याक तर हातूंतले कांय जाण स्वताच इलिगल घरांनी रावतात, इलिगल कामांक सपोर्ट करता म्हणटकूच तांकां खरोच खंयच्याच परिस्थितींत आमचेर आरोप करपाक नैतीक अधिकार ना. ताकाच लागून म्हाका दिसता ते आज 5 जाण आसले ते आज मिटिंगेक उपस्थित रावूंक ना. तांकां कळून चुकलें की तांची चूक आसा ती आरोप केले ते बिनबुडाचे आसा. आता घेऊया आणि एक व्यावसायिक विसव. Goa State Cooperative Milk Producers Union, Goa Dairy, serving fresh milk since 1984. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences, with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. The best of the best. An institute, a name that hotel industry trusts. खरेंच मनशाच्या नशिबान बरयला ते कोणाच्यानच वाचूंक जायना. पण एन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अँड ऍडमिशन घेवन बरें शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता. देखून ऍडमिशन घे फकत एन इन्स्टिट्यूट पोरवोरेम. To be the best, you have to learn from the best. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, a name that hotel industry trusts. Admissions open for degree and diploma courses. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, Goa's first ISO 9001-2000 certified educational institute. Nova Sidadi Commercial Complex, S1 Building, Alto Pororim, Padres, Goa. Contact 0832 241 1350 or
9326114911. विसा उपरांत तुमकां येवकार. प्रादेशीक आराखडो बेगोबेग निश्चित करचो अशी मागणी हालींच स्थापन जाल्ल्या गोवन्स फॉर गोवा ह्या मंचान केल्या. मंचाचे संस्थापक केनेडी आल्फोन्सो हांणी पत्रकार परिशदेंत ही मागणी केल्या. गोंयांत कायदेशीर खण वेवसाय परत सुरू करचो अशी मागणी करून ह्या मंचान खंयचेच राजकारण्यांक घेवचे नात अशें तांणी फुडें सांगलां. मडगांवच्यान मंदार नायकाचो रिपोर्ट. Goans for Goa is basically we are more involved in village activities. Like if you have not, I think you have mistaken, our major chunk of activities is forming village groups and the very active forums in the village. In fact, our main thing is why we are forming this village committees is because for the last 10 years, our district planning committees at the district level, our village panchayats, our ward committees have not found any village development plans. So it is the primary goal of this forum is to get this, to assist this ward committees to form their ward committee plans so that they submit to the panchayat and the village committee and the village panchayat then submits the zilla and they in the overall Goa we have people's vision for it. That is our primary target. That is where we are very active to assist these ward committees, help in their formation wherever they are not formed. That is our main thing. Overseas advisories are very important because they are part and parcel of Goa and they have a lot to contribute to Goa by way of ideas, funds, and maybe they may be able to fund some of the activities that we conduct. I am not sure but we have included them in. I think it is already last time a big exercise was done, and but still it is on hold. GFG, Goans for Goa. Since we are now trying to form this people's vision of a plan at the grassroots level, for us we will not be able to move forward until and unless the regional plan is in place. Because unless the demarcations are made, we will not be able to form a people's vision, a grassroots plan for every village. हालीं स्थापन जाल्ली गोवन्स फॉर गोवा ही बिगर सरकारी संघटना आदले चर्चिलाचे गँग अशी टिका करून ह्या लोकांनी चर्चिला बरोबर गोंय लुटला असो आरोप नाजारेत पिंटो हांणी केला. तशेंच गोंयकार ह्या संघटनेक तेंको दिवचे नात अशें तांणी फुडें सांगलां. मडगांवच्यान मंदार नायकाचो रिपोर्ट. NGO government so called the Goans for Goans जे नांवां पेपराचेर रिपेयर जालें तें आयकून हांव एकदम शॉक जालो. कित्याक हे मनीस जे NGO म्हूण भायर सरले एज अ वॉचडॉग्स म्हूण तेमी कितें केलें तितल्या लोकांक वॉच केलो आहा. आनी जेन्ना चर्चिल PWD मिनिस्टर जालो ते दोसून हे तेजे भागीदार सगळे आंट्यान भाग घेवपाक आनी जें कितें आज गोंयांत लुटलां तें जें लुटपाक. आनी हे मनीस वॉचडॉग केन्ना जावपाक शकना. आयज जरी तर वॉचडॉग जातले मनीस पयलो आपूण सारको आसूंक जाय दुसऱ्याक वॉच करपाक. आनी ही नांव आयकून it is not a NGO but is a gang, other side of gang of Churchill. एक पयशां दुखून वॅल्यूड आसता दोनी ओदान प्रिंट आसता आनी हे NGO एक सायड चर्चिल आनी एक सायड हे. जेन्ना हे मनशान केन्ना म्हणून जायना वी आर वॉचडॉग फॉर गोवन्स म्हणून. कित्याक हे मनशांनी गोंय लुटिलां. हे मनशान लुटील त्या लोकांक चोयलां आनी एक लागून आज लोकांक हे आलेमा फॅमिली कितें दाखयलां. निमाणे कडेन परत एक फावट पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. गोंयाक खासा दर्जो दिलो ना जाल्यार आपूण राजिनामो दितली पर्यावरण मंत्री एलिना साल्ढानान दिल्या शिटकावणी. उद्देगीक कामगारांक कमीत कमी 12,000 रुपया वेतन गोंय कामगार परिशदेची मागणी. आणि फाटले 1.5 वर्सात मुखेलमंत्र्यान सेवेत मुदत वाड दिल्ल्या सुमार 27 अधिकाऱ्यांचे स्पष्टीकरण दिवचे काँग्रेसीची मागणी. तर इतल्यान गोंयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. तुमी पळयत रावा RDX गोवा. देव बरें करूं.